તોમડી નહીં કે તકે કા તોમડી મોજી પણ હવે પેટ ઘણો બધો હવે ને વંડા અહીંયા ખાવે वो तो है પણ હોકો આવે કે જો અહીંયા કોઈ દેખે તો પણ કરછોડે નો આપણે કટવાનો પણ હવે એમ કે ઓળી રાવણો દૂર ને અમે કતરા મન કો ભૈયા હા જરે પછી તો મોજ રહી ગયો બહાર મત નીકળજો મોજ જરૂર ધોરણ દેખાડો નહીં દઉં અરે મેં તો ગમે તે ઘર में आवा रहा है मैं तो घर में आवा रहा तो कोई लादी नहीं બહાર નહીં નીકળ્યું જરી ધૂળ બતાડવાનું હોય ને બહાર નહીં अरे मैं तो थी घर में वो तारा ओड़ा गुतन ला रखी के बैठा कोना कोना था हाँ आप बोले घर में पान नहीं थे नहीं निकल हैं ओ एवलो निकल तो कोनी मारे तो कॉम भी जरी जरी कई आ बस कितने ना फिर बाद आओ ना को ना ना रेडी वो तो हैंग हो रही है अनुमति राजा वजह है अनु को होको नहीं कहतो है तू कितना महीना है कितना महीना रिक्वेस्ट करो प्लीज 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 हैं હમણાં ઓલી વાત કીધી તરા તું કતરા ઓલી વાત કટે કીધી તે મને ખબર નહીં એ કતે કીધી હું ભૂલી ગયો મેં ભૂલી ગઈ ના ભૂલી ગયો અડી સાચી મેં બસ અડી અડી હા વારી વાહ યાર કીધા આયા ભગવાન પાળ્યો હોમો ભગવાન પાળ્યો કેમ બોલતા બંધ हुआ આપરા બોલતા બંધ કેમ हुआ કટા રહ્યું બસ તો મેં તો કીધું ભગવાન પાળ્યો હોમો કુસણો વટે અરે મોય બોલ કી છે કે આ તો હોળી છે મેં જાવ તો હોળી હોતા ને અગર કે ભાઈ મેં બા કોણ તો કોણ ને हमके આવતી હોળી ઢોંઢ ભેળી ભેળી જ ભાઈ हमके આવતી હોળી ઢોંઢ ભેળી જ ભાઈ હા અલગ ભેળી છે વારી તો હા કેમ આ તો હોળી ચુકા હે હાથી કો મતી રાખો તો કેમ હાથી કો वो तो क्या मोर माते और मोर રાખનો પોડ મારો તો હાથી કો રાખ કી તો ની આવે જડારો નીથી આવે જડારો वो तो फिक्स तो थोड़ी है तो बेरो नहीं आवे पण आज भी तो આવી કે રાવણો કરવા वो तो बात है पण वो तो मैं वही वन टाइम में देखी गई बेरो के हम छोकरा भी ने ना हड्डी को આવી કે ને આજ भी રાવણો કરો ગમે એ ના આવે માસન કરો આ વાત સાચી તે હમણાં કામ કે મોકું નહીં હમણાં કામ કીધું તો મોકું નહીં ઓડે તે બોડી કે રે મારે મિલ લે મારે તો રંગે કીધી વાર મૂકો આપું બીજો ભાવ કરો બીજો બસ બેટા ગરમ ગયો તમને ગરમ ગયો તો પહેલ की वर्णन आयो फोन की जो वर्णन करती आयो मोड़े हाथ मुंह में जाया मैं हाथों बेवा नहीं करो लकी जैसे हैं लकी गया दे मैं आगे भी उठ रहा हूं वो और तो दे खासे तो तो दिए यहां मौज के बे वही कहूं भाई ये ब्रोड वो गए तो हो बे ओके ने वो से तो एक री नहीं रहती है तो हम लियो पीछे व्यवहार तकलीफ पड़े दियो कोई हमें तो ऑप्शन घना वे बोलो तो कोक वे एम डायरेक्ट બીજા હર કોઈ ઓપ્શન છે હર કોઈ રે મે તો બાપા તો ઉભા દિયા તું પતિ કોની હમણે માર બેન રીવું માર કાકા રે છોકરી રે હા છોકરો હુઓ ઓપરેશન કરીને ઓપરેશન કરીને હુઓ મે ગયો ઓહો हाँ ने बे वरी हुआ मोर पाड़ोसियों में एक वरी पाड़ोसियों हुआ ने एक हुतारो में ने एक वरी कड़बियों हुआ ये ऑप्शन हां हमें तो उपारी के ना में कानी सब वो एक हाथरा तो ऑप्शन वे हमें बुद्ध टाइम नहीं એટલે ખોરાક ઓછો પડે છે એટલે પછી શક્તિ તો વેર નહીં એટલે પછી ઓપરેશન નથી લેવી हाँ मैं हैंग होलो वाली ऑप्शन कोक अमुक हो का तो लगे तने कोक है हो माटी कोक हां ना का सब ऑप्शन હવે જી આવે ઓપ્શન માં આવે 6-7 મહિના તો કરવાની કોમ દે નહીં
અરે 4-5 મહિના. અને દાવાનો પડે કતરો હા ના ન ઢોધ હોય ન કોમ્બે ન રોટલા બી કોઈ નહીં हो वो तो मैं भगवान के हाथ में है और पाया तो कोई है नहीं मैं भगवान के ये करना पड़ेगा. हाँ सही बात है पर शरीर की पता नहीं फरेगा नहीं बीजो को ऑपरेशन पर गए करे वैसे करेंगे टावर करे तो को शरीर वो अद्भुत रहे वो तो बस एम ही ले आ रहा है. અડધો શરીર ગણાય તો મને કેડો ગણી અડધો મને તો પછી જિંદગી ભર વજન તો ઉપાડીને કરી દે નહીં કહો ના ના वो एम तो है बोलो तो घणो कोई नहीं है એ બાબા મારો બેટો वो तो है પણ मैं वो तो मैं कुदरती माया है ऊपर वाला री एक तो नॉर्मल है एक अपने मन वजन तो उपाड़ता हुआ बटे 5 किलो वजन उपड़े 15 किलो गैप पड़े थी सही है मोरे ये जाने भी मारो भगवान रात में ओपन हाथ में को ना मो पहले के तो उतरो न बटे लखी नहीं आया था जरा पर मोय अंदर पे बीज ना उड़े रात ये तो बेरा हां हां पर बीज ना अंदर पे डायरेक्ट ये नो रावण હતો ओए बटे आया था पहुंचे जी मारी बटे फिर से जड़ा मारे का के ना रे मो तो उड़ी आयो मैं के घनी बेरा उड़ी होको है हां जमाई करा मड़ी है मैं देखे जमाई नहीं वो तो उड़ी आयो बोले કેમ કેવી નહીં રી તો કેવી તો હાવરા બેટા જમાઈ કરે હાવરા ને ગોંગડો કાઢી કાઢી ભાળે તો હોકો આવે મને લગી કરે ગોંગડો કાઢે લખી તો એ તો ભલા ભાગ મોરે આયો તો हां લખી ને આયો તો લખી ને ડાયરેક્ટ પહેલી જ આયો તો વટે આયા હા અતર તો મૂડી આયો ખાલી કોનું એક જ મળી હતી મન તો એમ તો કોની રી કે તમારી ગો કેયો કે કેમ કોનું તો બેની કોના हाँ अगर जमाई नहीं आता बेन जमाई तो बी बेरो मारी भेड़ी थी काट वो थी मो तो नहीं बोलतो हां एक बारी कोनी बेन का सुकी केड़ो को तो वाह थी हां हां जरा ये चार जणी पहली आई हां जरा ये आई मैं क्यों के वडलारे बेरो आवे है मूडी आयो हां तो मारे बेटे के जमाई आवे बेटो पर गई थी हां जमाई अंदर बीजो का है के 7 महीना तो 6 महीना जरा बजे फर्क लागे बट बोज रे वो तो है सो डिलीवरी पता लगे ओ गान ने पावा यो ये बनती थी बस और तो जो ओवर मंथली મળવા જાવ ઘણા हां जी પણ વે હોસ્તવી के बार बेटा जी दापिया हां जी पर ना जरा एम तो के 4 नहीं ये तो सोचे ना एम ओपन हेरम आवे छोकरी ની हेरम आवे मां बाप ने हेरम सही है પણ મો તો है ना हकीकत में उड़ी गयो ना દીધો તો नहीं आवड़ा पण उड़ी गयो હવે આમ કે લાસ્ટ अंगे के नहीं आओ हम के नहीं आओ कहाँ के एडो प्ले नहीं करो पण बेटो जी नहीं रे मारो दीकरो हां जी हां लावारो गंगनी लावारो हम के दंडी को जाऊ खाली रात नो तो मारे बेटो हैंग वेम पड़े हां सी बात है मतलब देवाई दवाई में रोड हरमा पीर में हावराम बेटो तो साले के लोग गुमत्रा होते हां हम तीर में मैं के डिलीवरी मिल तो कारण रेम के कारण तो ने भड़वाओ तो को करवाते मैंने शर्म के नहीं आती एड़ो के नहीं बारे पास के तो मार तो को फर्क नहीं पड़े के पर तो मु तो मन बात हां हां बात अच्छी है के मन का बात करे के बोलो तो 7 महीना के घरे आवे बोलो तो घरे में आए अंटोने हां सी बात है याना शर्म ही नहीं आती छोकरी शर्म आवे मां बाप के शर्म नहीं आती कोई आवे सही है हाँ हमने तो हमने वो बना था वे तो हमने करी नहीं आ रही नहीं क्या हाँ वो तो और गरडी जमे तो बीज खड़ जा हाँ सही बात है हाँ जरे मैं के हमके लास्ट जान मला नाव रो तो बे रात्रि ना हाँ केन चार दिन छूटी छेड़े हाँ बे जो वटे एक रियो अंदर का तीन चौथी राम जी वटे हाँ अरे दीकरा मोरिया बोले रात रात ठाडे मारा अरे ओदड़ो राडो पीदड़ो पासो अगर हुआ करे तो रोड़ा बन डाल मो मो रसोड़ा में हां मैं भी तो जी बेना हां मंजुला हुए ओड़ा में हां हीरोजी ने हुए ओरियो में हां ये ओ क्या मैं पर्दो बोजी ये जाना है बे वाला तो मो आयो तो पहला वरी जतो हुता था ओड़ो में हां अरे ये ओड़ो हुता ना मारो ओरियो खट तो वो तो देखिए इंडिया वाले बोलता नहीं आ तो बहुत आवड़े हां वो सब नहीं मिला जी कोई बात है बढ़िया ये तो बस तो बोल तो रोड को आवड़ है माने हिंदी तो पढ़ बोल तो हां आपको बुखार है हैं आपको बुखार है कड़वा को लो काटा को हिंदी में
મતલબ તને બુગારે તાવ એમે ના મજા આવે ખોસી આવે હોતી હાડો પાણી પી જાય ને બે દાડા વાયરો વાલી ને વાહ હવામાન થી એમ મોર તો હમ વાયરો આવે રોજ એમ ઓછો ભાઈ ખુલ્લા મેં બીજે પાણી પાછું દેવાન દીવા રાત્રે વાપા વાહ આમ દોડ હમ વાયરો કરી દઉં દેવા વરે કરી જો એ માર સાઈડ માં હે નીચે અચ્છા નીચે જો કોણ કોણ બે કરી તો આવે આપણે વાળું કરી નહીં ઓહો અરેજી તો દેખો પાક્કા પડી જાતા હોશિયાર है क्यों थोड़ी कसरत करावे फैमिली ने ओहो मेड ही ना हैं मेड ही ना तो और एक काम करे फोन करे देवा वालों को कोई प्लान आवे ना तो देवा एम फोन करे तो मगर टाइम तो मार काफी नहीं लगता देवा एम ना गावड़ा भाई के थोड़ो खानो बीजो खाए जो पसे पड़े यार ना ना ये लोग है एम અમે તો જીવો વાલા है जो सेवा घणी करे हां जी हाँ तो पूरी मर्दी हुई दिया मैं ओए खाटला माते नीचे ना खाटला माते ना नीचे एक बारी हाँ बारिश माते गदलो ले बारिश माते गंदो की नो कियो ओली बारिश रखन ले नहीं आती साड़ी वाली बार ने वो बीच में दीवार था कमरा रहा हां वो है अरे मोटी बारी है ये साथ लगे जो बारी में बैठा एंड પડદો આડો બારી રો પેક કરેલો હોય એને શું કોન્ડિન સુરાવ કરે હુઈ રહ્યા મોય હા બારી માં ઉતી એટલામાં मैं जैसे मेयर देखो अंते हुई दिया ए मैं देखो अंते हुई दिया कोते देखो ही जानते होता हो कदेगा बड़ा उतारा भी कोई देखा तो इना लियो मोके कुड़ बोला यार ओ तो मैं कियो रे ना तू मने यार था पड़ी है बाळो वे उतारा दिए एक मोहम उबो ने हम तुम्हारा को पहलवान ठंडी का तो है तो वो तो मने में खबर नहीं है कहां के પડદો આડો પડે मोता ने मोदे को हाड़ू हवानी करनी ना हिम्मत हां मन पास जाती है हां जरे को ना मैट बैठ बैठ ने कहा है के मैं हां दवे में तो दूध हारू तो घरे ओड़ी आव ना पड़ी हां नका તમે આવત પોસ નહીં તો खुशखबरी लेनी जावत आवत जरे बड़ी ए खुशखबरी लेनी जावत बेड़ा आवत जरे हो नुगा आवत आवत नहीं मोटरे बोले बस होको आवे के बस कावे के मोता आचो को